আজকে যদি এই খেলায় জিতে 1 লাখ টাকা পাও মালতী, কি করবে? দিদি আমরা নিচে বসে পড়াশোনা করাই বাচ্চাদেরকে। যদি আমি এখানে জিতি তাহলে আমি বাচ্চাদের বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারি। सानाम को जोहार धरती लेका सानाम नेले खेराल बया और बहिन को जादी लेका आर मेटा नवा खबर अगू कते नवा संदेश अगू कते नवा डकर अगू कते हे सेटा इंगे अपडेट बॉय मंगल। तो बड़ा गे पे जहाँ चित्र जहाँ तो अब चेने रहे अब जहाँ सोशल मीडिया रे गुल्ड कान बनरा कान जहाँ तो आपे पे नेल बड़ा का अड़ी आयमा वीडियो पे नेल कदा आयमा खबर करा पे नेल कदा गोटा जहाँ तो अब पश्चिम बंग रे जहाँ तो बेंगल दिसम रे गोटा भारत दिसम रे गोटा नवा जिस मनरा काना गुल्ड काना नौका पे चित्र पे नेल काट के जहाँ तो पुरुलिया रे जेलें से आतो रे जहाँ तो मालती दीदी जहाँ तो स्कूल नवा जिस जहाँ तो भाइरल काना जहाँ तो भाइरल तायनम आदिगान जगह रे उनी इंटरव्यू एम करा ओना संगते उनी चेका स्कूल का डेवलप हो ओना संगते सरकार चिंता भावना कदा ओना संगते कटी कटी मय बुगु तक चेदे सिकनेत को एमा कमाय ओना सेचेद एमन दाड़े कमाय जहां मार्शल बाती डिग डिग जलत ताय माने के सानाम दिसम हड़ को सानाम कबन खजक काना निंके। तो ओना इदी कते जहां तो पार्लामेंट जहां तो चलावना जहां तो कोलकाता को होआ दिते जहां तो सान बांग्ला रे जहां तो होया लक्षी टाका लक्षी लाभ जहां तो 1 लाख टाका ना मेटा को होआ देतिया जहां तो उनिया स्कूल नो भाइरल तायनम। तो ओने सान बांग्ला रे मेटांग होइला लक्षी टाका लक्षी लाभ ओना 1 लाख टाका ओंडे प्राइज मेना जहां जीते आय विनर वाय उनी 1 लाख टाका नामाय। तो ओना पे नेल को ओना फोटो को पे नेल का के ओना दी कते तो ओना वीडियो हेतु सामांग रे हेज कना अबो सामांग रे हे सेटर कना इच्छा तो ओंडे चला कते ओंडे चे लई केदा सान बांग्ला रे ओंडे चे लई केदा जहां ओने चे लई सदर कदा चेर को कुली केदा को ओना सानाम ओना वीडियो पुति अबो समारा मेना ओना बो नाम कदा ओना गे आपनि उदो पे तहिना अपडेट दो निये कान ताबोना जे जहाँ तो ओना वीडियो अब सामारा मेना ओना वीडियो फुटेज के नेल ताबोन बे चेक को लई कदा चे गिदरे डेब जहाँ तो जेलें से आतोरे हे लगी तो ओना जहाँ को बांग्ला बापे बुझा बांग्ला ते लई सदर कदा। तो जहाँ बांग्ला पे बुझा तो आपे मुचाद नि लई सदर पे चेक को लई किदा आरकी। तो ओना पे हुडिंग मचा ना वीडियो क्लिप काटी बन नेल को लगे। বলো কিভাবে তৈরি হলো তোমার এই পুরো যাত্রা শুরু হলো কেমন করে? প্রথম 2020 থেকে শুরু হয় 2 ফেব্রুয়ারিতে। তুমি ওই গ্রামেরই মেয়ে? হ্যাঁ আমি অযোধ্যা পাহাড়ের মধ্যে আমার বাপের বাড়ি, জিলিং সেরেঙে আমার শ্বশুর বাড়ি। আমি অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনার মধ্যে আমাকে মাধ্যমিক দেওয়ার পর আমাকে 11-এ বিয়ে দিয়ে হয়েছে। তারপরে আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে এইচএস দিয়েছি। ওকে, বিয়ের পরে এইচএস পাস করেছি। তারপর থেকে 2020 থেকে আমি স্কুলটা চালু করি। ওকে, হঠাৎ মনে হলো কেন যে স্কুল চালু করব? দিদি ওই যে লকডাউনের সময় বাচ্চারা ঘুরে বেড়াতো, পড়াশোনার দিকে মন দিত না। আর আমাদের গ্রামে অ্যাকচুয়ালি আগে পড়াশোনা সেরকম ছিল না। হ্যাঁ, আর ছোট ছোট মেয়েরা 12-13 বছর তারা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে নিয়ে যেত। তারপরে আমি ভাবলাম এরকম করে তো চলবে না, আমাদেরকে তো এখন ডিজিটাল যুগ, আমাদেরকে তো জানতে হবে, বুঝতে হবে। পড়াশোনা না করলে তো কিছুই করা যাবে না। তারপর আমি শুরু করলাম 2020 থেকে। তুমি নিজের উদ্যোগেই শেখানো শুরু করলে? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রথমত গ্রামবাসীদেরকে বললাম আমার বাড়িতে বাচ্চাদেরকে পাঠান। তারপর প্রথমত 10-12 জন এলো। 1 মাস হতে হতে প্রায় 115 জন বাচ্চা এলো 1 মাসের মধ্যে? হ্যাঁ। কোন ক্লাসের পড়াশোনা করাতে? 5, 6, 7, 8 পর্যন্ত। আমাদের ছোট বাড়ি, আমাদের একটু অসুবিধা হতো। বাড়ির মধ্যেই করাতে? হ্যাঁ, প্রথম আমাদের বাড়ি থেকে গাছতলায় পড়াতাম। গাছতলায়? তারপরে গ্রামবাসীদেরকে বললাম যে আমরা সবাই মিলে একটা ঝুপড়ি বানাবো। তারপরে ওনারাও সহমতে আমাকে ঝুপড়ি বানিয়ে দিল। ওই ঝুপড়িটাতে আমরা পড়াশোনা করাতাম। তারপর ঝুপড়িটাতে অনেক বৃষ্টি পড়তো, বৃষ্টির সময় অসুবিধা হতো। তারপর গ্রামবাসীদেরকে বললাম ঝুপড়িটা যদি দেওয়াল তৈরি করে দাও তাহলে বাচ্চাদের সুবিধা হবে। তারপরে গ্রামবাসীদের মিলে আমরা
একটা দেওয়াল তৈরি করলাম। আচ্ছা তারপর আমাদের দরজা ছিল না, এখন হয়তো একটা দরজা ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা, এখন কতজন তোমার ছাত্রছাত্রী? এখন বর্তমানে 45 জন। দারুণ কাজ। মালতী স্কুলের ছবি আর তোমার বর? হ্যাঁ, ও নমস্কার। হ্যাঁ, আর ওটা কি তোমার বড় ছেলে? আমার ছেলে দিদি। তোমার ছেলে? হ্যাঁ সেটাই বলছি। আচ্ছা, আজকে যদি এই খেলায় জিতে 1 লাখ টাকা পাও মালতী, কি করবে? দিদি আমরা নিচে বসে পড়াশোনা করাই বাচ্চাদেরকে। যদি আমি এখানে জিতি তাহলে আমি বাচ্চাদের বেঞ্চের ব্যবস্থা করতে ও পারি। আর ওই একটা রুমের দরজা, একটা রুমে দরজা হয়নি এখনো? না। আচ্ছা, সেই রুমের দরজাটা যদি হয়ে যায়। হ্যাঁ, বাহ, দেখা যাক মা লক্ষ্মী আশা করি তোমার কথা শুনবে। तो आप पे आजम कर गया तो नोगे तेज छोटो मोटा अपडेट थाकन ताबोना तो वीडियो जो कुछ ताबोन लाइक ताबोन शेयर ताबोन पे और नौका के अपडेट नाम लगी अब चैनल को सब्सक्राइब धोका पे मात्र तीनों निंके के पर नेक्स्ट अपडेट आपन नापाम करना मात्र सनाम को कर मिधाव जोहार।